small to large, mga sis, may ako ng denim po. Denim 30, denim 30. White kay Ma'am Miriam Agulo. Ma'am Miriam Agulo, yours na po ito, madam. Next tayo mga sisters for size, small medium. This is a small medium mga sis, small medium. Pa yung kay ano, kay Danica na, Danica, kay Moyano pa. Moyano. Ayan, small med mga sis, mine ako checkered, mga sisters, mine checkered, mine checkered. Light na, Ma'am Miriam Agulo. Agulo, yours is madam. Next tayo, this is parang self-portrait inspired. This is self-portrait inspired, size 24. Size 24, mine 24, mine 24. Denim kay Ma'am Maricel Bornales. Ma'am Maricel, hello ma'am. Second minor natin dun si madam. Miriam Agulo. Oh, eto pa-tube. This is pa-tube mga madam. Pa-tube na padded. Small med. Oh, mga may 50 pesos naman to ah. 50 pesos. Mine ako ng uso. Mine uso 50. Uso po 50. Uso 50. Record kay Ma'am Maricel Bornales. Mga may all items 30 ha. 30 pesos all items. Teka lang. 30. 30 all items yan. Baka magtaka kayo mga sis. Naulak na kami. 30.